बागडोगरा वन विभाग ने अवैध बालू से लदा डंपर किया जब्त। नदी से बालू एकत्र कर फर्जी दस्तावेज दिखाकर बालू ले जाने की साजिश को वन अधिकारियों ने नाकाम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागडोगरा और मैं आप सभी के साथ ममता सिंह। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात बागडोगरा वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र से होकर 2 डंपरों में बालू पत्थर ले जाते समय वन विभाग के अधिकारियों को संदेह हुआ। जब चालकों से वैध दस्तावेज दिखाने को कहा तो नकली दस्तावेज दिखाए बालू ले जाने को। इसके बाद वन विभाग ने 2 डंपरों को जब्त कर लिया। दस्तावेज की जांच से मामला स्पष्ट हो गया कि यह सभी नकली दस्तावेज हैं। वन विभाग ने बताया कि फर्जी चालान के जरिए रेत की तस्करी की जा रही थी। बाद में जब्त दोनों डंपरों को बागडोगरा वन विभाग के टाइपो बीट ले जाया गया। इस तरह से जो है नंबर प्लेट को छुपाया जाता है पीछे से। अगर रात को ये अवैध तस्करी करके जो है अवैध रूप से जो है बालू पत्थर की तस्करी करते हुए ये भागते हैं। अगर पीछे से किसी ने इसकी तस्वीर खींची तो इस नंबर प्लेट को देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे ढका जाता है। ये देखिए, ये भी एक तरह का क्राइम है, नंबर प्लेट को इस तरह से झोंक के जाना भी। না দেখুন, এখান থেকে জেনারেলি ডাম্পার চলে না, তো হঠাৎ 2-1 দিন ধরে দেখছি আমরা ডাম্পার চলতেছে বালু নিয়ে। আমাদের তো এখানে পাশে তো নদী, তো চুরি টুরি হচ্ছে নাকি আমাদের পেট্রোলিং পার্টি যে ছিল ওরা চেক করেছে। তো চেক করার সময় যে ওরা ওই রয়্যালটিটা দেখিয়েছে ভ্যালিডই ছিল, কিন্তু কিউআর কোডটা স্ক্যান করার সময় দেখছে ওটা তো এক্সপায়ার, ওটা মানে রয়্যালটিটা এডিট করা রয়্যালটি। তো কিছু মানে ইলিগাল অ্যাক্ট আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। তো তাই জন্য এটাকে ডিটেন করা হচ্ছে। তাদেরকে এক্সপ্লেনেশন কল করা হবে যে মালটা কোথা থেকে লোড করেছিল, কি ছিল না ছিল। যদি ওরা ভালো করে এক্সপ্লেনেশন যদি না দিতে পারে তাহলে লিগাল অ্যাকশনও নিতে হবে। এই সামনেই এখানেই আমাদের রাস্তার মধ্যেই যে রাত্রিবেলায় এরকম করে চলছে, তো কি হতে পারে? ছেলেরা পেট্রোলিং টিম তো দেখেই এইসব, তো জঙ্গল থেকেও আনতে পারে। তো জঙ্গলের মানে ফরেস্ট ল্যান্ড থেকে যদি নিয়ে আসা থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই ওদের কাছে পেপার থাকবে না চুরি করা। আর যদি বাইরে যদি লিগাল এরিয়া থেকে আনা থাকে তাহলে তো নিশ্চয়ই রয়্যালটি তো থাকবে। কিন্তু রয়্যালটিটা ছিল ওদের কাছে, কিন্তু যখন স্ক্যান করা হয়েছে কিউআর কোডটা তখন এক্সপায়ার্ড রয়্যালটি দেখাচ্ছিল। তো এটাও একটা ফর্জারিও আছে, ডকুমেন্ট উল্টা করেছে। তো দেখি, এখন ওদেরকে কিছু করা হয়নি, ওদেরকে এক্সপ্লেনেশন কল করা হবে। ওরা যদি ভালো করে পেপার যদি সাবমিট করে দেখবো আমরা, যদি সাবমিট না করে তাহলে লিগাল অ্যাকশন আগে করতে হবে। 나가야지. 이 캐나다 근데 police 다 깨지게 나이다. 그래 가지고 이나 잡아가야지.